मुसलमानी बुवत गर्दान हादान इनाने खुद बदशती का जदादन गर्भ सोरत आदमी साबुदेम अहमदोबु जहलोहा में कैसा बुदेम बखलाकुल जिन्ना वल इंसा बखार जुज़ इबादत निस्ते मक़सूद अंजा निकलेगा ज़माना आखिर अहल बिदात निकलेगा ज़माना आखिर अहल बिदात इस्लाम में नई नई बातें करे इज़ात इस्लाम में नई नई बातें करे इज़ात ऐ बंदा खुदा चाहो हर दम में तू होशियार ऐ बंदा खुदा चाहो हर दम में तू होशियार बिदात की बदबू करे तुमको इमा बर्बाद बिदात की बदबू करे तुमको इमा बर्बाद दारे दुनिया नामसान आबिना भी दारे युकोबाना हसन या गियासन मुस्तागीसी नहदीना नब्दतारा बिलुलूमी वलगिना कलीलुल रिना फी दार दुनिया वमरजिना इला बैती तुआबी मोमिन दुनिया से जाफे पाए नबी हो मोमिन जो बिना से जाफे पाए नबी हो वज़ीर कदम आज भी आलम का खज़ीना वज़ीर कदम आज भी आलम का खज़ीना गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना आज तो मेरा जाए शायद शायद आलम आज तो मेरा जाए शायद शायद आलम मिश्को से दिया नाम मरद जिसका पसीना मिश्को से दिया नाम मरद जिसका पसीना दर दिल में दर्द मेरे आका का ज़ियारा दर दिल में दर्द मेरे आका का ज़ियारा एक आंखे आए नबी देखला दे मदीना एक आंखे आए नबी देखला दे मदीना औलियारा जाने युकुबा यक दियार जाहिलारा जाने दुनिया इख्तियार मैले मोमिन सोये मोमिन निशवाल मैले काफिर सोये काफिर निशवाल संगोते का लेतुना का लेतुना संगोते का लेतुना का लेतुना संगोते बा एक जमाना औलिया बिलकरासत सागताअत बिया अल्लाह अल्लाह रे कुंदुनाते पाताइला हमारे दिखना ओ अल्लाह
আল্লাহ রে দুনিয়ায় পাঠাইলা আমারে বর্তমানের মাইয়া ভোলা সমান সমান না গঙ্গা চুল কাটিয়া এরা মাথাইলা গায়িকা আল্লাহ রে বন্ধুরাতে বাসাই নাই আমারে ঠিক না এই জামানার মাইয়া বলা দেখো কি কারবার মগাই দিতে মগি সামনে হুঙ্গারি ড্রাইভার আল্লাহ রে বন্ধুরাতে পাতাই নাই আমারে ঠিক তবে ঠিক জিনসের প্যান্ট পরিয়া রাস্তা হাঁটা যায় বলা না মাইয়া এটা চেনা বড় দায় আল্লাহ রে বন্ধুরাতে পাঠাই নাই আমারে ও আল্লাহ আল্লাহ রে বন্ধুরাতে পাঠাই নাই আমারে ঠিক না হিন্দি গানের গান মারিয়া রাস্তা হাঁটা যায় কারো আবার সুরে সুরে বুকটাও বাচ্চা যায় আল্লাহ রে বন্ধুরাতে পাঠাই নাই আমারে ও আল্লাহ আল্লাহ রে বন্ধুরাতে পাঠাইলা আমারে ঠিক না বসে निकलेगा ज़माना आखिर अहल बिदात निकलेगा ज़माना आखिर अहल बिदात इस्लाम में नई नई बातें करे ज़ात इस्लाम में नई नई बातें करे ज़ात ऐ बंदाए खुदा चाहो हर दम में तो होशियार ऐ बंदाए खुदा चाहो हर दम में तो होशियार बिदअत की बदबू करे तुमको इमा बर्बाद बिदअत की बदबू करे तुमको इमा बर्बाद मुसलमानी बुअत गर्दान हादान इनाने खुद बदशती का जदादन गर्भ सोरत आदमी साबुदेम अहमदोभु जहलोहा में कैसा बुदेम आ इमामुल أولين الآخرين بغر صدقة رحمة للعالمين سيد القونين ختم المرسلين آخر بود فخر الأولين ও মুসলমান ইমানদার ভালো করে শুনে না পয়গম্বর হালিমাতুস সাদিয়ার বাড়িতে যাওয়ার পরে আল্লাহর বান্দা হালিমার ওই বকরিগুলো বাটের মধ্যে কোনো দুধ ছিল না কিন্তু পয়গম্বর যাবার পর এই পরিমাণ দুধ সাপ্লাই দেওয়া শুরু করলো পরিকল্পনা ছাড়া হালিমাতুস সাদিয়ার ছাগলগুলো যে মাঠে ঘাস খায় আশেপাশের লোকজনগুলো এই দেখে তাদের ছাগলগুলো ওই মাঠে পাঠায় দেয় কিন্তু না না আল্লাহর পয়গম্বরের কারণে স্পেশাল বরকত সবার ঘরে যাবে না ঠিক কি না কও
मुसलमानी बुअत गर्दन हादान इन्हाने खुद बदशती खाजदादन गर्ब स्वारत आदिवी साबुदेम अहमदोबु जहलो हामे कसाबुदेन ओ मुसलमान ईमानदार ভালো করে শুনে নেন আল্লাহর পয়গম্বরের জন্মের মাস